በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። እትሉልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በቀዳምነት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብምቕፃል ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልዱ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰማኹም ስድራ እግዚአብሔር አፍቀርቲ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተረዳነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሁርያን እግዚአብሔር እታምኑን እትመፀኑን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መፅኹም አሜን ትሉሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብደከማት ባራታቱ ልሳን ፍጠርታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እምበር እቲ ዝምህር እግዚአብሔር እዩ እቲ ዝግስፅ እውን እግዚአብሔር እዩ። አነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ምፂና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ንኽንሰምዕ እዩ ወይ ድማ ጸሎት ክንገብር እዩ። ነዚ ክንገብር ድማ ከምቲ ካብ ገዛና ተኣኺብና ዝመፃናዮ ከምኡ ድማ ካብዚ እንታይ ሒዝና ክንከይድ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ቅድሚ ምእታወይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገስጽ እቲ ዝምህር እግዚአብሔር እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩ። አነ ንስኻትኩምን ኣብዚ እንተተኣኻኸብና ብፅድቅና ዘይኮነሲ ብገዛእ ምሕረት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ነቲ ዝወሃበና ቃል ከምቲ ልድያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ትሰምዕ እንከላሲ ልባ ከፊታ ትሰምዕ ነበረት፣ ሽዑ ድማ ተሰውዕል ነበረት፣ ሽዑ ድማ ልባ ከፈተላ። ንሕና እውን ልብና ከፊትና ነቲ ሰብ ዝገብሮ ሓጢአት ዘይኮነሲ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኦ ይግባእ፣ ክንሰምዖ ይግባእ። እምበር ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዝምህር እግዚአብሔር ስለሆነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 33 ክኸውን እዩ። ንሱ ድማ ከምዚ ይብል አንቱም ሙሰ ሓሱ መቅድመ መንግስተ ዚአሁ ወጽድቆ ይብል ማለት እዩ። እዚ ድማ ክትርጎም እንከሎ ንስኻትኩምሲ ቅድሚ ኩሉ መንግስቱን ጽድቁን እንታይ ግበሩ ድለዩ። እዚ ዝተዛረቦ ወንጌል ማቴዎስ እዩ። ካብቶም 4 ወንጌላውያን ኮይኑ ወንጌል ማቴዎስ ዝተዛረቦ እዩ ዝፀሓፎ። እቲ ዝተዛረቦ ግና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ክብል እንከሎ ስለምንታይ እዩ? ንምንታይ ኸ መንግስቱን ጽድቁን ዘድልየና? ካብቲ መጀመርታ ክንሪኦ ከለና ካብ ፍቅዲ 25 ክንሪኦ ከለና ስለ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትጨነቁ፣ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትጨነቁ። ምክንያቱ እቲ ዝምግብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንሰብነትኩም ንኽፈጥር ዝከኣሎ ካብ ኮነ ንመግኹም ዝኸውን ከመይ ገሩ ዘይከኣሎ ብዛዕባ እትበልዕዎን እትሰትይዎን እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ክንጭነቆ ዘለና ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት፣ ብዛዕባ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእትወና ንመንግስተ ሰማያት ከመይ ገርና ክንወርስ ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ንጹሓት ኮይና ከመይ ኢልና ክንቀርብ ከም ዘለና ክንሓስብ ከም ዘለና ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን እንታይ ትግበሩ ኣይትጨነቁ። ንዕዋፍ ሰማይ እንታይ ግበርዎን ተመልከትዎን። እንታይ ስለ ዝገብራየን ኣዕዋፍ ሰማይ ንሳተን ኣይ ዓፅዳ ኣይ ዘርአ። ምክንያቱ ንዕን ዝምግበን መን ስለ ዝኾነ መን እዩ? እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ስለ ዝምግበን ድማ ንዕን ተመልከቱ። ንዕን ክፈጥር እሱ ንስኻትኩም ካብን ኣብሊፅኩም ክንደይ
زي مقبوكم يقول مالتي نزي جن عوام سماي كل أي عدنين كملن كله نمنتايو انتلنا بتبلوا متساتي وانا يتجنقوا دعوام سماي ما تملكتون كملن كله نهزب إسرائيل تملكتهم مالتي بزعما بالعلم مستن أيقونن بزعما بالعلم مستن أيقونكم تجنقوا زلكم بزعما من قصة سمايات بزعما تركون كتحاسبوا يزقبا إلى مالتي سقاوي نجزيو كم تعبوا كفريلو يعبب يوقف دحراي جنا جزي مساخله يموت مالتي سبب ما كوميو اتي جنزباو هاتي اذا ابز عالم ان نكوا كله حلافاي سلازونه اتي زي حلف منجس جنا اب እግዚአብሔር ስለዘለዩ ነዚህ ድማ መንግስት ጽድቁን ድላዩ ማለት ነው بزعما መንግስት ጽድቁን ድላዩ እንክብል ከለው አብዚ ዘረዳና بزعما ህዝብ እስራኤል ካብ ኢየሩሳሌም ከወጣው ናብ ምድር ግብጽ ከሆዱ ክስደዱን ከለው ኩሉ ጊዜ ዝበለውን ሰቲውን ሂዘም አይኮኑን እግዚአብሔር ግና አብላለ ሆይኑ ካብላዓል መና እንዳወረደ ካብከው ህድማ ማይ እና ናብለገ يبلعون يستيوم النبرة نحنا اتي نعنا بارعيو بامثاليو زفت ارنا እግዚአብሔር كمي انه بنبلعون بنساتين زي حاسبنا نحنا نسقاوي كنمقبالنا لعنة تحتنينا نبل እግዚአብሔር ግና ንርስዖ نتينا بزي متينا قال እግዚአብሔር كنسمعنا نرسع ስለዝሆንና ኢና هذا تاريخ الله أبوسي دعوة سماي تملكتي يلنا إما إلو ناب قدام كدمو نساتم دما تم ناي قدام دما كمتي على ما وزقبرو ناس عارو كل ناوردو كم دما نعاصو ديم زنورو سلزي سدما كيلو أبوتان تميلكم أبزي يتنبرو يلوهم نسوك منقوس منان خويني ناب قدام خيد مالتي نسادمان هناسي صعيرنا إنا نبلع لقلقلات وريدنا ملسناون عازينا ما وريدنا إنا نمقب كنتينا إنا حلمي لكم مالتي نسوكم دا عالم أوز قبرو نديهم تقبرو زلهم እግዚአብሔር እኮ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ይልናዮ ብትወለም ብሰቲ ወንዝን ምንታይ ትጭነቁ ይሉ ነገር ማለት እዩ ንሳተም ድማ እዚሲ ካባና ይበልጽ እዩ ይሎ መጽሐፍ ሀቡ ይልቁ ማለት መጽሐፍ ሳቦ ብሩ እሱ የንብብ ነበረሞ ንሳተም ድማ ናብቲ ቤቶም ከይዶም ድራር ተደረሩ ምግብ ተመገቡ نسدما معاسي سوعني حجري سوعني دحري سوعني دابنه انتي قبر نارو يسب نارو مالتي ساتم جناس سقيلو مالتي دحريو اتي بحتاوي ناو مسكده سومسينغ اغاش غاشاي تقبلون ديهم مزحاب قدسكو غاشا تقبلي زبري نو مالتي نسخا كابانا سلتبلز دعواف سماي سلتملكت نحنا جين مدراويان سلزفنا نتمجبي تمجيبنا يوم سلزينا دما نعواف سماي تملكوت سلزبلكنا نتملكوت سلزبلكنا نحنا تمجيبنا سقاويان سلزفنا السخاقنا من فساو سلزفنكا مزحاف يبنا كايلوكم مالتي سلزي أبزي كنردوز قبانا عواف سماي كبران كلوا أي عقدان أي زرانين جنا كمير راي خداين كسر هاي خداين نحنا علوت مقبي كنص أي خداين سلزي نحنا عواف سماي تملكوت سلزي بلنا
إن أميرنا يكونن كنصب يزلنا كنسرح لنا جبريل الكليو كنسرح لنا كون نمجبنا نعلتنا زخون الدماء كن مقرر لنا جنا باتي تبلعون بتستوون أي تجنبوا نعهم إتي كنزبسي أي يجزاكم مهنياتو نعو أي تملوه مالدي እግዚአብሔር ልዕል ገንዘብኩም ዝኾነ ሕሳቡ ምክንያቱም ንቤትካ ዝባርኽ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዘይሓደሮ ስራሕ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ የጨነቐካ እዩ ንሳኻ መንፈስ እግዚአብሔር እንተዘይልዩ ኩሉ ግዜ ጭንቁ ኢኻ እግዚአብሔር ድማ መጀመርታ እንታይ ገበሩ ኢሉ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ታደግና ተምተረፍ ኮይኑ ይወሃበኩም ኢሉ ማለት ነው نحنا نحاسبنا نتا نفسنا زقبا زي كونس نسقانا عينا نتشنقلا بنبلعو بنخدونا عينا نحاسب السقنا እግዚአብሔር አምላክና እንታይሉ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ መጀመሪያ መንግስቱን ጽድቁን ክንደልይ ምክንያቱ ነዛ ነፍስና እንخدነው እንለብሰው ክንመርጥ كندينا كنصبغ أبقر مساب أبقر مزيابير زي ونسي أبقر مساب كنصبغينا ندلي إتساب كحب وصلنا مزيابير زي ونسي إتساب كحب وصلنا سلوزفني بزيد ما بتولعون بتخدنون عايتجنقوا دعوا السماء تملكتوا زبالة مالتي لإسرائيل تملكتوا أبسدتن كلهم من يمكبهم نارو ንካህናት ተመልከቱ ምክንያቱ አብ ኦሪት ዝነበረ ሌዋውያን ርሲ ጉልታ አይነበሮምን ምክንያቱ እሳቶም ክህነት ተዋሂቦም ስለዝነበሩ ግና ብጥምየት ብፅምእን ዝሞተ ሓደ አይነበሮምን ዋላዚ ስለዚህ ንዕኦም ተመልከቱ ንነቢያት ተመልከቱዎም ምክንያቱ መንግስቱን ጽድቁን ንክደልዩ መከራ ተቀበሉ ስለዚህ ንሕናውን መንግስቱን ጽድቁን መጀመርታ እንታይ እንገብራለና ክንደልይ ይግባእ ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ኣይትጨነቁ ምክንያቱ ካብ ሓንቲ ቁመቱን ንእሽተይ ስድሪ ክውስኽ ዝኽእል የልቦን ካብ ፀጉሩ ድማ ከፃዓዱ ዝኽእል የልቦን ኢሉ ማለት እዩ እዚ እንገብሮ ኣብ ግዚያዊ ንግዚኡ ከጠብቀና ወይ ድማ ንቁመትና ክንውስኽ ኢልና ክንደይ ንህንጠይና ማለት እዩ ወይ ድማ እንተዝህልውን ንገበርናዮ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ከከም ግብሩ ገሩ ስለዝፈጠረ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ ልክ ከም ሰብ ይመልክዑ ንዑ ግና ንዑ ክንድምስስ እንታይ ክንከውን ከም ዘለና ስለዘይንፈልጥ ኩሉ ግዜ ንስጋና ከነፀብቆ ንፅዕር ማለት እዩ በዚ ግን ኣብ ቁመትና ውን ሓንቲ ስድሪ ክንውስኽ ኣይንኽእል ኢና ግና ዝኸውን ተዝኸውን ነሩ ኩላህና ነዋሕቲ ንኾንና ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተዋሃበና ብፀጋ እግዚአብሔር ዝተዋሃበና ከምኡ ክንዕቅቦ ዝግባእና እምበር ካልእ ኣብ ሰውነትና ክንገብር ስለዘይፈቀደና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ኣይትጨነቁ ዕንበባ ራእይዎም ይውቅቡ ድሓራይ ግና ይሞቱ ሰብ ድማ ከምኡ እዩ ይዓቢ ይውለድ ምስ ተወለደ ድማ ይመውት መንግስቲ እግዚአብሔር ግና ንዘላለም እዩ ጽድቁ ግና ንዘላለም እዩ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንግስቲ ሰማያት ክንፅዕር ዝግባእና እምበር ኣብዚ ሓላፊ ምድሪ ክንፅዕር የብልናን ማለት እዩ ንነፍስና መግቢ የድልያ እዩ ንስጋና እውን መግቢ የድልዮ እዩ ግና
اتي ناي نفسي بسدا كنغزو اي قبان ننفسي قريبنا نسدا ترايك كنكسكس اي ننبر እግዚአብሔር ካብ ንነፍሲ ካብ ዘይሞቱ ወይ ድማ ካብ ዘይምንባር ያምጪዋ ንስጋ ግና ኣብዚ መሬት እዩ ካብ መሬት ካብ ዝተፈጥረዩ ገሩ በርባዕተ ባህርያተ ስጋ ገሩ ዝፈጠሮ ማለት እዩ ነታ ዘይትብስብስን ዘይትመውትን ክትዕረላይ ዝግባእ እምበር ንዝመውትን ንዝብስብስን ግና ኩሉ ግዜ ጽባህ ገዲፍና ዝኸይድ እዩ ጫማ ንገዞ አሪሁ ይድርበ ካሊ ይቀየር ነፍስ ግና ሐሳብ መስተዋልና እቲ ወሃቢያ ክሳ ዝወስዳ ምሳናያ ድህሪያ ድማ እንተ ኸይዳ ድማ ክንነብር አይንኸልኒና ነዚኣ ክንጽዕረላ ይግባ መንግስትን ጽድቁን እትበልወን ሰቲወን አይትጨነቁ ምክንያቱ ስጋ ወደሙ ቀሪበርኩም አለሁ ብልዑ ስተዩ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእቱ ስለዚህ በልና እንታይ በልዕና እንታይ ሰቲና ክንኣቱ እንተይልኩም ስጉ ወደሙ ኣለኩም ብልዑ በሊዕኹም ስጉ በሊዕኹም ደሙ ሰቲኹም ድማ መንግስተ ሰማያት ውረሱ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ማለት ልብስ የብልና እንተበልና ድማ ትትርጉሙ ልብስ ውልድነት እዩ ውልድነት ልበሱ بربعام بسمانية تطمقوا دما نتي زي حلف منقصة السمايات منقصة تركون تدالو ويدما دليو يبن مالك منقصة تركون نداليلو مجمرتها ولدناتيو آمنا هنتمان كلنايو دخري دما النبال عن نساتين دما سقاول لك زيابيريو سقاول لك زيابير بنينا دما منقصة السمايات ورستين هون መንግስትን ጽድቅን ንረክብ እታ ዘይተሓልፍ መንግስት ድማ ወረስ ንኸውን ስለዚህ ነዚህ ድማ ሰሎሞን እንኳ ካብዚ ዕምባባታት ዝወቀበ ሓደ እኳ ኣይተኸደነን ኢሉ ማለት እዩ ሰሎሞን ንጉስ ሰሎሞን ሃብታም ይነሩ ግና ምክሩን መንግስቱን ብእግዚአብሔር ዝተኣዘዘ ስለዝነበረ ነዚ ወቂብሉ ካብኡ ክኽደኒሉ ሃረራ ይበለን ንሱ ሓላፊ ዘለ ዝኾነ ስለዝፈለጠ እዩ ንሕና ድማ ክዳናን ተጻዕዳወን ጽባሕ ክረስሑ ሎሚ ተሓፀብናዮ ድማ መሊሱ እንደገና ክረስሑ ከብድና እውን ሎሚ እንተመገብናያ ጽባሕ ተጠምያ ትደልያ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓንሳብ ምስ ሰተኻዮ ዘየጥመ ሓንሳብ ምስ በላዓኻያ ድማ زيتمي كنحز يقبع مالتي نسون تحيزنا كالو كله كم تراثيو إلو እግዚአብሔር አምላክ ይነግረናል ማለት ነው ነዚህ ድማ ንጽባህ አይትበሉ ጽባህ ናይ ገዛ ረሳ አለዋ ናይ ገዛ ረሳ ያአኽላ ምክንያቱ እቲ ዝገበርናዮ ኃጢአት ዝሰራሕናዮ ክፉእ ስራሕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጽባህ ይኹነለይ ንጽባህ ይጽናሐለይ ኢልና ዘይኮና ሎማ ኣብ ዕለቱ ክንስሓሉ ይግባእ ናብ ምክረ ካህን ክንመጽእ ናብ ንዛዜ ክንመጽእ ተናዚዝና እውን ንእግዚአብሔር አምላክ ስጉን ደሙን ተቀበልና ድማ መንግስቱ ወራስት ንክንከውን እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ንሕና መንግስቱን ጽድቁን ክንደሊ ክንጭነቕ ይግባእ እምበር ብዝሓለፈ ብዝተርፍን ክንጭነቕ የብልናን ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና نعوام سماي كن ملكات لإسرائيل كن ملكات يقبع مغنياتو እግዚአብሔር መጋቢ ከምዘሎ እግዚአብሔር ሳሳይ ከምዘሎ ተነሰው ዑሊ ይግባ በዛ ሐላፊ ዝሆነ ናይ ዓለም ሐላፊ ዝሆነ ትጭንደቅ የብልናን ንእግዚአብሔር ንቀደም ከነምጾለና ብዛዕባ ገንዘብና ዘይኮነ ገንዘብና ገዛና ይብሉ ንሕና ንገንዘብና ክንገዙ ይግባ ምክንያቱ ንሕና ሓለፍቲ ኢና ጽባሕ ንግሆ ሒዝናዮ ንኸይድ የለን
حزناون زمت يلا سلازي كمتي كم هتصنع أديك وتغلى وترحيز وزعو نام مقابر كأتو خلاه لما ترحيز أتيلو مالتي هنا أقول إذا كله هابتو خنا كله بجركة جبرنا إذا جبر سرقة سرحنا يدامبر هابتنا نقول زمنا ناب سمايات مسانا عربنيو مسانا لما يكبرنيو كله قريبنا هنا نخيد سلازي نزح حلاف زي بس حلاف زي مبلع مسه عايتجنقو قنا نعو كندلي ويلما كنسرح كم زلنا دما እግዚአብሔር ባሉ ይነግረና ማለት يا اهل النيل دو አይትበል ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ተበኛ ስራ دو አይትበል ሁሉ ጊዜ ስራ ሄዱ ማለት ለምን ታይሱ እስራ ካብሉ ዝጠመን ተለም ድዓም ንክትዕንግል ቦድማ ንዝጠመን ተብሊዕኻ ድማ ግብር ጽድቅ ተገብረ ስለዚህ ድማ كل جزء يا أهلني أيتبل كل جزء سرع جنا نعها تسرع تجنزب نعها كجزء كايا بلون نسخة كم حدر لك نسو كم حدر كايا يبلون نخبر الجزء أبي راملا نعوا سماي تقمركتو نسادنا عطلا أي زرع بثملوا ومساتي وندما أي تجند رقص بدم على دي بعد نزين قبل እግዚአብሔር በሰው ይደግፈና ወሰዓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይታወስም ለእግዚአብሔር ወደው ብልጅ ያሳ Yeah.